دوستو یہ ایک تعلق آنکڑا یعنی صفحہ یا کلوز کی روٹین ہے جو 2000 سے آج تک کامیاب چل رہی ہے۔ روٹین کا عنوان یہ ہے کہ جب بھی 15,000 میں آخری حصہ، جسے اکثر لوگ بروکر بھی کہتے ہیں، بروکر بھی کہتے ہیں، 3 آ جائے تو 7500 میں صفحہ یا کلوز کیسے نکلتا ہے، آئیں دیکھیں۔ دوستو یہ نمبر وہ ہیں جو 15,000 میں 3 بروکر والے یا بروکن والے آخری حصہ 3 والے نمبر ہیں۔ یہ لکھے، پہلا نمبر لکھا، اس فرسٹ نمبر کے دوسرے اور تیسرے حصے کا آپسی فرق حاصل کرنا ہے۔ 2 میں سے 1 نکالا، 3 میں سے 2 نکالے تو جواب آیا 1۔ اب فرق آنکڑا 1، فرق آنکڑے کے ساتھ 1 حصہ کم کر کے اور 1 حصہ بڑھا کے شامل کر لینا ہے۔ ٹوٹل 3 حصے ہوئے، 3 حصوں میں سے ہی 7500 کے نمبر میں صفحہ یا کلوز لگے، کم سے کم 1 حصہ، تو یہاں پہ 1 کا حصہ صفحہ لگ گیا۔ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حصے کا آپسی فرق 0 نکلا، 1 کم کیا، 1 بڑھایا، ان 3 حصوں میں سے 7500 میں آنکڑا چل گیا 0.9 کا۔ اسی طرح میرے دوستوں سارا دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7ویں جگہ پہ ہم آج 15,000 میں کھلا ہوا ہے 18 44 83، یعنی آخری حصہ 3 کا۔ اس فرسٹ نمبر کے دوسرے اور تیسرے حصے کا آپسی فرق حاصل کیا، فرق آیا 4۔ 4 کے ساتھ 1 حصہ کم کر کے 1 حصہ بڑھا کے شامل کیا، ٹوٹل ہمارے پاس 3 حصے آئے، 3 4 5 کے۔ تو اب 7500 کے ڈرا میں 3 4 5 میں سے 1 حصہ کم سے کم 1 حصہ آنکڑے میں لگنا چاہیے، یعنی صفحہ یا کلوز لگنا چاہیے۔ یہ دوستو ایک روٹین۔ اب دیکھیں دوسری روٹین۔ یہ روٹین بھی 2000 سے آج تک کامیاب ہے۔ اس روٹین میں 750 لاہور، جب لاہور 750 میں کھیلتا ہے تو اس کے 15 دن بعد 7500 میں صفحہ یا کلوز نکلتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے لاہور 750 میں کھیلا، فرسٹ نمبر 5 4 8 3 7 8۔ اس کے دوسرے اور تیسرے حصے کو آپس میں جمع کر لینا ہے، جمع مفرد کرنا ہے۔ 8 اور 4 12، 1 اور 2 3، جمع مفرد آیا 3۔ 3 میں ایک کوڈ حصہ ہے ہمارے پاس 2 کا، 2 جمع کرنے ہیں، 3 اور 2 5۔ 5 کے ساتھ اس کی باقی، وہ بھی 5 ہوتی ہے، باقی اور باقی کا گھر شامل کرنا ہے، 3 حصے بنانے ہیں ہم نے۔ 3 اور 2 5، 5 کے ساتھ باقی اور باقی کا گھر، 3 حصے۔ 7500 میں ان 3 حصوں میں سے 1 حصہ چلے آنکڑے کے اندر، تو بھائی 5 کا حصہ کلوز میں لگا۔ پھر جمع مفرد آیا 5، اس میں 2 کوڑ کے جمع کیے، 7 7 کی باقی 3 اور 3 کا گھر 8، 7 3 8 میں سے 3 کا اوپر لگا۔ اسی طرح چلتے چلتے میرے بھائیوں اب ہمارے پاس 750 کا نمبر جو لاہور نے کھیلا ہے وہ ہے 6 2 4 4 5 5۔ دوسرے اور تیسرے حصے کو آپس میں جمع مفرد کیا، 4 اور 2 6، 6 کے ساتھ وہی کوڑ حصہ 2 کا جمع کیا، 6 میں 8، 8 کی باقی 2 اور 2 کا گھر 7، 8 2 7 میں سے 1 حصہ چلنا چاہیے اس 7500 کے بانڈ میں، فرسٹ نمبر میں صفحہ یا کلوز پہ۔
दूसरी रूटीन ने हमें दे दिया 8 2 7। भाई ये 2 रूटीनें हो गई। अब तीसरी रूटीन देखें। इसका पैटर्न ये है, चल ये भी 2000 से आज तक रही है। इसका पैटर्न ये है कि कराची जब 7500 के बॉन्ड में खेलता है, उसकी सेम डेट यानी 1 साल के बाद उसी जगह पे 7500 में सफा या क्लोज कैसे मिलता है। तरीका ये, हमने हमारे पास सारे 7500 कराची के नंबर लिखे हुए हैं, ये 1 साल बाद के नंबर हैं, लेकिन इसमें तल्लक आंकड़ा हमने लेना है 7500 के आखिरी लास्ट जो फर्स्ट नंबर खुला हुआ है, यानी आज से 3 महीने पहले, उससे लेना है। तो पहले 90 20 42 खेला था कराची ने, साल बाद उसने ये खेलना था। इसके खेलने से 3 महीने पहले 76 32 97, इसका पहला हिस्सा 7 पकड़ा। 7 को नहीं लेना, 7 की बाकी लेनी है। 7 का बाकी 3, और 3 में 2 इसे कम करके शुरू में शामिल करनी है। 3 2 1। 72 में 2 का हिस्सा क्लोज लग गया। फिर उसके बाद कराची ये आया, ये खेलना था साल बाद। इससे 3 महीने पहले 55 76 63 था। 55 का 5 फ्रंट लिया, 5 की बाकी 5, और बाकी के साथ 2 इनसे कम करके 5 4 3। इसी तरह भाइयों ये भी 7वें ड्रा पे है। अब कराची ने 1 साल पहले इसी जगह पे खेला था 93 69 60। अब कराची ने ये नंबर खेलना है। यहां से आज से 3 महीने पहले यानी 7500 के बोर्ड में खुला हुआ है 88 00 15। 8 सफा लिया, सफे की बाकी लिखी, सफा काट दिया, बाकी के साथ 2 इनसे कम करके शामिल करने हैं। 2 1 0। इस रूटीन में हमें हासिल हो गए 2 1 0 के 3 इनसे, जो सफा या क्लोज कहीं भी लगने चाहिए। इन 3 इंसों में से कम 1 इंसा। तो भाइयों, अब 3 अलग अलग हिस्से देने वाली रूटीनें कुछ आंकड़े कैसे फाइनल करती हैं। पहली रूटीन से हमें इनसे मिले थे 3 4 5। दूसरी रूटीन से इनसे मिले थे 8 2 7। अब इन दोनों को आपस में यानी 3 4 5 वर्सेस 8 2 7 आंकड़े तरतीब दिए। एक इंसा इधर से लेना है तो एक इधर से, अगर एक इधर से लेना है तो एक इधर से। तो हमारे पास भाइयों ये 18 आंकड़े वजूद में आए। 38 32 37 48 42 47 58 52 57 83 84 85 23 24 25 73 74 75। अब ये आ गई तीसरी रूटीन। तीसरी रूटीन हमें कह रही थी कि 2 1 0 में से भी एक इंस आंकड़े में लगे, ये भी जरूरी है। तो भाई इन आंकड़ों में से वो आंकड़े हमने अलग कर लिए जिनमें 2 1 0 में से कम एक इंसा मौजूद है। तो वो मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ ये 6 आंकड़े फाइनल हो गए। 32 42 52 23 24 और 25। इन 3 अलग अलग इनसे देने वाली रूटीनों ने हमें ये 6 आंकड़े बाहर निकाल के दे दिए। अब इनमें से कोई आंकड़ा फर्स्ट हो या ना हो, ये तो हम गारंटी कोई भी नहीं, हम लोगों में से कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन गेम तो एक बन गई ना कि ये 6 आंकड़े तो बाहर आ गए। 6 आंकड़े खेलने के काबिल तो है ना ये वाले 6 आंकड़े।